रामा ग्रे रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि मझे रे तीन तीन धड़ी अछि आ ऊपरे गुटे अछि तले 500,000 लेस रे पाइबे सावित्री अमावास्या के रेट बढ़ी जिबा एबे जदी नौछन बहुत फायदा रे रहबे डबल बॉर्डर रे सफ्टा डिजाइन आस टिकली सफ्टा तो आपण देखितबे एटा डबल बॉर्डर रे आछे एटा डबल बॉर्डर रे टिकली सफ्टा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै आज डबल लहरी सफ्टा रे स्टार सफ्टा डिजाइन आसी गेला आपण माने कमेंट करी के बताबे आज मैं किछि नाइ कह केनता कलेक्शन काना अछि डिजाइनर सफ्टा रे उटे पूरा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है मिलन सफ्टा होचे प्लस ब्लाउज पीस भी होचे तार प्लस इटा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी होचे बॉल सफ्टा रे कमला डिजाइन देखुन आंचल डिजाइन तो बहुत सुंदर यूनिक डिजाइन पूरा दीछे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु वैष्णवी हैंडलूम के आज हमें किन टाइप रो साड़ी देखमा आज तो देखो सावित्री अमावास्या बेसी दिन नहीं ना आज सावित्री लगे स्पेशल कलेक्शन माने आसी से तो वीडियो के फर्स्ट और लास्ट तक देखो आज रो वीडियो बहुत स्पेशल अच्छे तो वीडियो के बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करूँ वीडियो के आज देखुन आउ माने आपण माने ही कमेंट करके बताबे आज मैं किछि नहीं कह केनता कलेक्शन काना अच्छे जदि एबे रु नेबे सावित्री लगे बहुत सुंदर कलेक्शन आसी जाओ 500,000 लेस रे पाइबे सावित्री अमावास्या के रेट बढ़ी जिबा एबे जदी नौछन बहुत फायदा रे रहबे आ आज एंता टाइप रो कलेक्शन माने ही आसी छे तो वीडियो के आज पूरा भल से देखुन आउ घर के भी जन माने भी आसुचन समले मंदिर आसुन संबलपुर समले मंदिर आसुन हमको कांटेक्ट करबे ऑनलाइन भी जन माने भी ऑर्डर करबे लागि चाहुचन एड्रेस पेमेंट पठाले हमें तांको एंता पोस्ट पठे दसो चेकिंग आईडी भी तांको दे दसो बिल्कुल भी टेंशन नबा नै न सब अपन जेंटा पेमेंट करूछन सिक्योर रहबा हमें कहले जे कि पोस्टर रू पठासु तो हमर कैश ऑन डिलीवरी नै होय हमें सबले वीडियो रे कहूछ हमर प्रीपेड ही हेसी खाले हां आ मोबाइल नंबर आ एड्रेस टा वीडियो रो स्क्रीन रे शो होचे से नंबर रे कॉल करबे हां तो चालून डेरी नै करी वीडियो के स्टार्ट करमा कम रेंज रो जेंता देखासो आज कम रेंज रो भी टिके देखे दमा तापर स्पेशल कलेक्शन माने जेंटा अछि से सब कलेक्शन माने देखामा देखुन एटा 700 रो आसो एटा 700 टंका रो जेंटा देखौछु तार बाहर जेंता देखासु सब थरा बंडल बंडल जेंता आसी जिबा देखुन सब बंडल बंडल आसी जिबा सब कलर भी आसी जिबा जाके भी जेंटा दरकार आपण मेसेज करबे स्क्रीनशॉट नै कि बेला हमें तार फुल फोटो माने पठे दमा सब कलर ऑप्शन माने पठे दमा 700 रो आसबा टिके टिके आज एटा सैंपल खाली देखे दोन इटा गुटे देखुन 1000 रे आसबा इटा 1000 रे डिजाइन ही के इटा आसबा 1000 रे आसबा इता भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा इतार भी बहुत कलर वैरायटी आसी जिबा 1000 इटा देखुन आ गुटे आसबा इटा 1100 पड़बा इटा 1100 टंका रे 1100 पड़बा इथरे ब्लाउज पीस आसबा इथरे 1000 वाला लेकिन डिजाइन टिके सेम आसबा ई टाइप रो डिजाइन अछि ना 100 टंका अतका पड़बा इथरे ब्लाउज पीस आ ई 1000 रे ब्लाउज पीस नै ना नहीं 1000 रे ब्लाउज पीस नै ना इटा देखुन ब्लाउज पीस आसबा इटा ब्लाउज पीस आसी जाउछे इटा आसी जाउछे देखुन ब्लाउज पीस ब्लैक कलर रे ब्लाउज पीस आसबा इटा ब्लाउज पीस आसी जाउछे देखुन इतार भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जिबा कलर ऑप्शन इटा सब आसी जाउछे कलर ऑप्शन माने आसी जिबा जहां के जेंटा बोलाउछे स्क्रीनशॉट मारी करे पठे देले फुल कलर फोटो मिली जिबा ग्रीन कलर आसबा जहां के भी जेंटा पसंद स्क्रीनशॉट मारी के पठाबे ले तर फुल फोटोटा मिली जिबा इटा आसबा 1200 रे इटा 1200 टंका रे 1200 रे इतार पूरा बंडल आसबा देखुन आंचल इटा होचे आंचलटा आ इतार फुल बॉडी रे एंता वर्क आसबा इटा छोट छोट काम हिचे छोट छोट काम हिचे इटा आसबा 1200 रे इटा 1200 टंका रे आसी होचे देखुन इटा भी बहुत सुंदर लागे देखुन बहुत कलर माने इतार भी आसी जिबा इतार कलर ऑप्शन रे बहुत सारा आसी इतार भी बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जिबा देखुन पूरा बंडल माने अच्छे इतार जाके भी जेंटा पसंद तार कलर ऑप्शन माने सब इटा कलर ऑप्शन सब आसी जिबा इटा गुटे देखुन इटा गुटे एम्ब्रॉयडरी वर्क रे इटा 1350 रे आसबा माछा बटर अच्छे देखुन शाइनिंग अच्छे इटा आसबा 1350 इटा 1350 इटा ब्लाउज पीस भी आसबा इथरे देखुन ब्लाउज पीस है ब्लाउज पीस मेरून कलर रे अछि ना मेरून कलर रे अछि आइते कलर 50 रे इतार भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जिबा सब रे सब कलर ऑप्शन माने आसी जिबा इटा गुटे देखुन इटा आसबा इटा 1700 रे इटा 1700 टंका रे आसी होचे देखुन इतार भी देखुन डिजाइन अछि ना कलर ऑप्शन माने इतार आसे जासे विदाउट बॉर्डर वाला रो जेंटा बिना बॉर्डर रो ई टाइप रे गुटे भी डिजाइन आसबा देखुन इतार भी बहुत कलर ऑप्शन आसबा ई टाइप रो भी टाइप रो भी बहुत कलर माने आसबा सब 1700 जेंडा ने भी 1700 टंका देखुन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बहुत कलर अछि ई टाइप रे बहुत खाली मझे डिजाइन टा टिके टिके चेंज होचे डिजाइन टा टिके अलगा थिसे देखुन पूरा इतार बंडल माने इतार पूरा अच्छे इतार देखुन बहुत तले आउ भी गोटे बंडल अच्छे जोड़े तीनटा इतार बॉर्डर अच्छे सब रो कलर ऑप्शन माने एटा सब कलर हां जहा के भी पसंद नि रेंज रो स्टिक जदी टिकचिना मारी के पठाबे बोले तार सब कलर माने पठे दामा इतार सिंगल बॉर्डर अलगा अच्छे हां देखुन इटा भी 1700 रे इटा भी 1700 टंका रे
फुल इटा छोट छोट काम हिचे ना काम हिचे इटा गुटे डिजाइन भी आसबा देखो एटा गुटे मयूर पुछ डिजाइन रे ना पुछ डिजाइन रे इटा भी आसबा 1700 रे इटा भी 1700 टंका रे आसी जाउची देखुन इटा भी तार बाद इटा गुटे आसी गेला देखुन इटा भी 1700 रे इटा भी 1700 इटा भी देखुन 1700 रे केते सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आसी छे जे तार बाद इटा गुटे आसी भी आसबा 1700 इटा भी 1700 1700 देखुन इटा भी 1700 भी कलर डिजाइन अच्छे देखुन पूरा बंडल भी अच्छे ई सबूर जहाके जेंटा पसंद लागबा बेले आपण टिक चिन्हा नेबे हमें तार सबु फोटो माने पठे दमा देखुन इटा सबु एंता टाइप रा आसबा डिजाइन माने टिके टिके अलगा आसबा सबु 1700 इटा सबु 1700 टंका रे आसी जाउची देखुन बॉक्स पैटर्न रे इटा आसबा 1800 रे इटा 1800 टंका 1800 रे देखुन तार भी 1800 बहुत टंका कलर ऑप्शन माने आसबा 1800 रे इटा आसबा देखुन तार भी बहुत कलर माने अच्छे इटा गुटे देखुन इटा भी कलर ऑप्शन रे ना था 1800 टंका इटा इटा गुटे आसी गेला मेहंदी कलर रे मेहंदी कलर रे आसबा इटा भी 1800 टंका रे आसी जाउची के जेंटा पसंद लागबा टिक चिन्ह मारी के पठा भेले तो फुल फोटो मिली जाबा तार कलर चार्ट माने भी पठे दम आ भीतर बंडल अच्छे पूरा देखो कलर चार्ट माने पठे दमा ता इटा गुटे आसी गेला देखुन इटा ब्लू कलर रे सेम डिजाइन बाकी कलर अलगा सब 1800 रे इटा आसबा सब 1800 टंका रे इटा मिलीबा इनो तो बहुत सारा कलेक्शन अछि देखुन थोरे खाली वैष्णवी हैंडलूम के विजिट करो डिजाइन रा 1900 रे इटा 1900 टंका रे देखुन थान साड़ी ना थान साड़ी इटा आसबा आइतरे ब्लाउज पीस ना आसबा नहीं ब्लाउज पीस एथरे नहीं आसे इटा गुटे तीनटा कलर आसबा देखुन इटा गुटे ब्लू व्हाइट रेड रे गुटे ब्लू व्हाइट ब्लैक रे इटा आसी गेला ग्रीन व्हाइट रेड रे आसबा आइटा ब्लू रेड आ व्हाइट रे रेड व्हाइट रे आसबा तीनटा कलर आसी होछ तीनटा कलर आसबा जहा के जेंटा पसंद जल्दी जल्दी टिक चिन्ह मारी करी व्हाट्सएप नंबर जे स्क्रीन रिफ्लेक्स होचे एनु पठे देले फुल साड़ी रे फोटोटा मिली जिबा इटा देखुन इटा आसबा 1900 टंका रे हाथी डिजाइन वाला ना हाथी डिजाइन वाला इतार गुटे तले मयूर डिजाइन वाला भी आसी हां इटा हाथी डिजाइन रे इटा अछि हाथी डिजाइन रे अछि देखुन इटा गुटे भी बहुत बढ़िया सब इटा 2000 आसबा इटा 2000 टंका रे इटा व्यवहार देबा लागि साड़ी माने बहुत बढ़िया रहसे इटा गुटे आसला इटा मयूर डिजाइन रे ना मयूर इटा मयूर डिजाइन रे अछि सेम प्राइस इटा गुटे देखुन मेहंदी रे ब्लैक कलर आसबा इटा गुटे आसला मेहंदी रे ब्लैक कलर मेहंदी कलर अलगा आसबा से मेहंदी कलर अलगा अछि ई मेहंदी के अलगा अछि इटा मेहंदी रे ब्लैक अछि इटा मेहंदी रे रेड छला इटा रेड ब्लैक रे आसबा इटा रेड ब्लैक रे आसीला देखुन केते सारा कलर ऑप्शन अछि बहुत सारा कलर ऑप्शन अछि जेंडा आपन को भला होछि जल्दी रेड रे येलो इटा येलो रे ब्लैक इटा येलो ब्लैक अछि देखुन इटा गुटे भी बहुत सुंदर लागछि येलो ब्लैक रे इटा व्यवहार देबार लागि निजे पिनभा लागि बहुत सुंदर सुंदर लागबा इटा पिनले तार बाद इटा गुटे देखुन इटा गुटे आसीला सॉफ्ट डिजाइन ऊपर ना सॉफ्ट डिजाइन ऊपर सॉफ्ट रे आसीला देखुन इटा डीप मोठा कलर रे 2600 ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इटा 2600 रे 2600 टंका रे आंचल भी देखुन बहुत गॉर्जियस आंचल दे इतार आंचल देखुन केते सुंदर अछि इटा गुटे बहुत सुंदर लागुछि 2600 टंका रे नवा डिजाइन के पूरा मस्त लागबा इटा पिनले आ इतार बॉर्डर भी पूरा से पाटो बॉर्डर मिलल अछि ना देखुन शाइनिंग बॉर्डर अछि शाइनिंग बॉर्डर अछि पाटो बॉर्डर इतार भी देखुन केते कलर आसबा इतार भी कलर ऑप्शन रे आसी होछि कलर ऑप्शन आसबा ए 2600 कहले रेड ब्लैक रे आसबा इटा 2600 रे इटा 2600 टंका रे आसी जाउछि इटा देखुन तार बाद इटा गुटे ग्रे कलर रे इटा आसी गेला ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इतार सब कलर ऑप्शन आसी होछि देखुन इटा रेड रे अछि इटा भी रेड ब्लैक रो दुई पीस अछि देखुन जाके भी जेंटा ऑर्डर करबार अछि रेड ब्लैक रो इटा डिजाइन अलगा आसे इनो देखुन मेरून कलर अछि इनो ब्लू कलर रो अछि सॉफ्ट डिजाइन ता सेम प्राइस 2600 सेम प्राइस तार बाद इटा देखिरे माने देखुन इटा भी सेम है देखुन इटा डबल भी अछि जे माने जुड़ा भी इटा नवा लागि चाहबे बोले जुड़ा भी नहीं पारबे देखुन तार बाद इटा आसी गेला देखो इटा भी सेम प्राइस रे 2600 रे इटा 2600 टंका रे इटा मझे सॉफ्ट डिजाइन के अलगा आसबा इटा फुल डिजाइन अछि हे 2600 टंका रे 2600 रे इटा उटे तो बहुत बढ़िया लागै छै प्राइस वाइज ई साड़ीटा देखुन केते भल अछि जे तार मेहंदी कलर इटा मेहंदी कलर रे आसी होछि मझे डिजाइन के भी चेंज होछि केते कम प्राइस रे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आसी छै रेट सुनले तो विश्वास भी नै लेबा एते कम प्राइस रे मिली जाउछि बोली टेराकोटा डिजाइन रे ना डिजाइन रे पुतली टेराकोटा रे अछि देखुन मेहंदी रे इटा कॉफी कलर कॉम्बिनेशन इटा होछि तार फुल बॉडी टा देखुन इटा टेराकोटा घर डिजाइन अछि मेहंदी कलर रे आंचलटा कॉफी कलर रे आंचलटा आसबा इटा प्राइस 2800 आसबा 2800 टंका रे आसी होछि इटा गुटे देखुन 3D पैटर्न रे सुमति कलर रे सुमति रे रेड रो कॉम्बिनेशन आसी गेला देखुन 3D पैटर्न रे इतर प्राइस 2800 इटा 2800 टंका रे आसी होछि तार बाद इटा गुटे आसीला हार्ट डिजाइन ऊपर ना हार्ट डिजाइन ऊपर द मेरून रे जाके भी देखुन जेन पसंद लागवा ठीक चिन्ह नेबे फुल फोटो बना पठे दमा देखुन आइता प्राइस टा एटा 2900 रे आसबा 2900 टंका रे आसी जाउछे इरे केते टंका पड़ुछे 2700 रे आसबा 2700 टंका रे इटा आसी होछि रेड व्हाइट और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे तीनटा कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन केते बढ़िया लागुछे इरा उठे देखुन बेबी पिंक रे बेबी पिंक रे इटा अछि देखुन एटा भी 2900 रे पर्पल कलर केते
2900 2900 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ର ଏଟା ବି আসবা 2700 ରେ এটা রামা গ্রিন রে ব্লু কলর কম্বিনেশন না কলর কম্বিনেশন 2700 টাকা আসবা 3000 ভিতর কালেকশন মানে দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর আছে জি মেহেন্দি কলর রে এটা ଗୋଟେ মেহেন্দি কলর এটা ଗୋଟେ বড় শাড়ি লেখান দেখুন লুক আসবা এটা ଗୋଟେ বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আই তার প্রাইস টা কেতে রহবা 3000 আসবা এটা 3000 টাকারে আসি যাଉଛି তার বাদ আমি দেখি দেমা দেখুন এটা গুড়ে দেখুন মেহেন্দির এটা ডিজাইন অলগা আছে এটা মেহেন্দির এটা আগুরি ডিজাইন দেখিদেলা সেটা অলগা থিলা এটা ଗୋଟେ অলগা আছে এটা গুড়ে অলগা আছে আইতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে যেন মানে বি চাইবে ম্যাচিং ব্লাউজ পিস আইতে প্রাইস টা কেতে এটা রହୁଛି 2800 আসবা 2800 টাকারে আসি যাଉଛି 2800 রে আসবা তার বাদ দেখুন এটা ଗୋଟେ আসিগলা এটা ଗୋଟେ চেক চেক আছে না মঝিরে চেক বর্ডর রে এটা বে দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখুন বরফি ডিজাইন উপরে আছে 2900 টাকা 2900 আসবা 2900 টাকারে এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି দেখুন এটা পটপটি তার বাদ ডিজাইন এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ বহুত সুন্দর লাগবা এটা হচ্ছে এটা গ্রিন কালারে রেড আর হোয়াইট র এটা কম্বিনেশন বি 2800 আসবা 2800 টাকারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন ইতার আর গুড়ে কলর আসবা এটা যেন কপি কলর রে দেখা হইছে এটা অরেঞ্জ রে মেহেন্দি কলর গুড়ে আসবা অরেঞ্জ রে মেহেন্দি সেম প্রাইস এটা 2900 আসবা 2900 টাকারে আসি যাଉଛି এটা গুড়ে ছোট ছোট প্রিন্ট রে এটা বি 2900 আসবা এটা বি 2900 রামা গ্রিন না রামা গ্রিন রে রামা গ্রিন রে কপি কলর কম্বিনেশন বহুত বড় লাগবে কপি কলর 2900 টাকারে আসি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ টেরাকোটা আর পরভা ডিজাইন রে পরভা ডিজাইন রে এটা আছে দেখুন কপি কলর রে হ্যাঁ কপি রে এটা মেহেন্দি কলর কম্বিনেশন 2800 আসবা 2800 টাকারে এটা আসি যাଉଛି এটা রেড কলর রে রেড কলর রে কপি কলর আসবা মেরুন ডার্ক মেরুন আছে এটা ডার্ক মেরুন রে এটা 2600 রে এটা আসবা 2600 টাকারে আসি যাଉଛି এটা গ্রিন কলর টেরাকোটা ডিজাইন রেড আর কলর আর গ্রিন কলর কম্বিনেশন আসবা 2700 রে এটা 2700 টাকারে আসি যাଉଛି 2700 রে আসবা এটা হচ্ছে রামা গ্রিন আর ব্লু কলর কম্বিনেশন ব্লু কলর রে হ্যাঁ চৌড়া বর্ডার রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইস 2900 রে আসবা 2900 টাকারে আসি যাଉଛି যাহা কি চিন্তা পছন্দ জলদি জলদি টিক চিহ্ন মারি করি WhatsApp নম্বর যেন স্ক্রিন রে প্লেস হচ্ছে পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা মিলি ଯିବା এটা দেখুন এটা উঠে আসিগলা দেখুন এটা উঠে মস্ত লাগুছে প্রিন্ট দেখুন আসবা ছোট প্রিন্ট এতে ব্লাউজ পিস বি আসবা আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা দেখুন পুরা সে হাই প্রাইস র শাড়ি মেটাল পুরা ডিজাইন দিছে মাত্র 5000 আসবা এটা 5000 টাকারে আসি যাচ্ছে দেখুন ব্লাউজ পিস সঙ্গে আসবা এটা ব্লাউজ পিস সঙ্গে 5000 টাকারে আসি যাচ্ছে লাইট কলর রে তার কলর অপশন না কলর অপশন রে এটা হচ্ছে দেখুন স্কাই কলর ডিপ স্কাই রে আছে আর এটা লাইট কলর রে আছে এটা 5000 টাকা এটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রে পিঙ্ক কলর রে আসবা এটা চৌড়া বর্ডার এটা 4800 আসবা এটা 4800 টাকারে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গুটে বি বহুত সুন্দর লাগুছে এতে বি ব্লাউজ পিস আসবা এটা বি 3D প্যাটার্ন রে আছে না 3D প্যাটার্ন রে চৌড়া বর্ডার রে আসবা মানে সব ব্লাউজ পিস মানে এতে আসি সব ব্লাউজ পিস আসি যাবে এটা গুটে দেখুন 5000 রে এটা গুটে 5000 টাকারে আসি যাচ্ছে দেখুন তলে দেখুন ধড়ি ডিজাইন দেখুন বর্ডার ডিজাইন দেখুন এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা 5000 রে আসবা এটা বি 5000 টাকারে আসি যাচ্ছে পুরা এটা গুটে তো শাইনিং বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে শাড়ির তারপর এটা গুটে দেখি দাও এটা 5200 রে আসবা দেখুন এটা 5200 টাকারে রামা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন না এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন বডি এটার ফুল ফটো মানে দে দমা যাহাকে भी যেটা পছন্দ লাগবে তার আঁচল সাইড র भी এটা ফটো মানে সবু দে দমা ইতরে ব্লাউজ পিস আসলো भी যাহাকে যেটা পছন্দ লাগবে স্ক্রিনশট মারি পঠাই দেলে কি পঠালে ফুল ফটো মানটা তার দে দমা ফুল ফটোটা মিলি ଯିବା এটা সবটা ডিজাইন উপরে বে দেখো সবু আজি খালি মিলন সফটওয়্যার স্পেশাল কালেকশন আছে সাবিত্রী অমাবাস্যা লাগি এটা দেখুন সাবিত্রী অমাবাস্যা লাগি স্পেশাল অফার আসিছে দেখুন স্পেশাল কালেকশন মানে এটা মিলন সফটওয়্যার না 5200 টাকারে আসি যাচ্ছে 5200 রে আসবা এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা বড় বড় সফটওয়্যার আসিছে এটা উঠে भी तो मस्त লাগছে পিনলে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন রেড ব্ল্যাক আর হোয়াইট এই কালার কম্বিনেশন भी मस्त লাগছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটার প্রাইসটা মাত্র 4000 রে আসে 4000 টাকারে এটা আসি যাচ্ছে গ্রিন রেড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন রে কালার কম্বিনেশন রে সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচল কেতে বড় আঁচলটা দিয়েছি দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন উপরে আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা পুরো ইউনিক ডিজাইন র সবটা ডিজাইন উপরে আসিছে দেখুন এটা 4500 আসবা 4500 টাকারে আসি যাচ্ছে সবু আজি মিলন সবটা এটা দেখুন তার ই কালার এটা তার কালার অপশন রে না কালার অপশন রে এটা আসি গলা তার কালার অপশন রে 4500 টাকা 4500 তার বাদ এটা দেখমা এটা ওটা আসি গলা গ্রিন কালার রে গ্রিন আর এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার চৌড়া ধড়ি ভি দেখুন চৌড়া বড় দেখুন এটার আঁচল भी पूरा से हाई प्राइस रो শাড়ির আঁচল মিতাল দিছি দেখুন আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা 5300 আসবা 5300 টাকা রে এটার বর্ডারটা দেখুন কত বড় বর্ডারটা দিয়েছে যে তার বাদ এটা ওটাই তার কালার অপশন রে এটা গ্রিন কালারে আছে এটা আসি গলা বাইগনি কালার রে তারপরে দেখি আমা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা সফটওয়্যার ডিজাইনের শাড়ি আসি গলা এটা ব্লু কালারে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন ব্লু রে ব্ল্যাক কম্বিনেশন
आज वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखुन कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी देखबे इटा गोटे आसी गला आचलटा इटा तार आउ इटा होची तार फुल बॉडीटा तार प्राइस माने पिनले बहुत गॉर्जियस लागबा देखुन 4600 4600 रे प्राइस भी तो बहुत कम कम एटा देखुन तार कलर ऑप्शन रे आसबा एटा तार कलर ऑप्शन रे आसी होची ना ऑप्शन रे आसबा तार बाद एटा देखुन 4500 आसबा ए 4500 टंका इटा गोटे पूरा यूनिक अछि चौड़ा धड़ी आसबा चौड़ा बड़ा रे बड़ा रे ऊपर सोपटा अछि ना एटा होची आचलटा तार आउ इटा होची देखो फुल बॉडीटा ए तार प्राइस टा केते रहउछ 4500 टंका रे आसी जाउछ एटा गोटे देखुन एटा गोटे देखुन एटा भी हे सॉफ्ट डिजाइन ऊपर भी हे सॉफ्ट डिजाइन ऊपर अछि एटार देखमा फुल सब आज मिलन सॉफ्ट स्पेशल अछि देख एटा होची आचलटा ता आउ एटा होची देखुन तार फुल बॉडीटा आ एटा प्राइस टा केते रहउछ एटा 4800 आसी 4800 टंका रे एटा आसी जाउछ एटा गोटे आसी गेला देखुन एटा गोटे मिलन सॉफ्ट ऊपर ना मिलन सॉफ्ट ऊपर सिंगल बॉर्डर रे मिलन सॉफ्ट देखुन डबल मयूर काम हेची आइटा होची ता आचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होची देखुन फुल बॉडीटा एतर प्राइस टा केते 5700 आसबा एटा 5700 5700 टंका रे आसी जाउछ एटा गोटे देखो एटा गोटे आसेला बॉक्स पैटर्न ऊपर मिलन सॉफ्ट बॉक्स पैटर्न ऊपर मिलन सॉफ्ट रे आसी गेला देखुन इटा होची तार आचलटा पर्पल कलर रे अछि आ ओइटा होची फुल बॉडीटा देखुन कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि पूरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागबा मात्र 6000 रे पाइ 6000 टंका रे कलसी गोड डिजाइन अछि ना देखुन इटा गोटे आसी गेला देखुन इटा गोटे नर्तकी बड़ नर्तकी आई तार फुल बॉडीटा टिके देखि माय फोन यहाँ त नहीं ठीक है देखुन ए देखुन फुल बॉडीटा देखुन आचलटा माछो डिजाइन रे अछि ना पूरा माछो शंख डिजाइन रे अछि देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन इटा गोटे बहुत सुंदर डिजाइन रे अछि पूरा काम देखुन इता पूरा गारे गारे काम अछि मात्र 7300 रे 7300 टंका रे आसी जाउछि इटा गोटे देखुन इटा देखुन पूरा यूनिक डिजाइन आपण मंगले आज पूरा बरा बारी बारी बना हिछि इटा गोटे देखुन एंता कलेक्शन एंता आ काहे भी देखि ना पारन बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आछि जे इटा होछि आचल मयूर डिजाइन रे आ इटा होछि ता फुल बॉडीटा आ इता प्राइस टा केते रहउछ मात्र 6800 ए 6800 टंका रे आसी जाउछि इटा गोटे देखुन इटा गोटे आसी गेला देखुन इटा गोटे भी मिलन सॉफ्ट ना मिलन सॉफ्ट रो केते सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन इटा होछि ता आचलटा इटा झूठी डिजाइन रे अछि आ इटा होछि तार फुल बॉडीटा मात्र 6000 रे पाइ जे इटा 6000 टंका रे आसी जाउछि हाजिर वीडियो के केही भी स्किप नै करूं ए देखुन टिकली सॉफ्ट त आपण देखितबे इटा डबल बॉर्डर रे आछे इटा डबल बॉर्डर रे टिकली सॉफ्ट आ इतार फुल आचलटा देखुन इटा से डबल बॉर्डर मिता लाचल अछि आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होछि देखुन फुल बॉडीटा देखुन पिनले तो बहुत बढ़िया लागबा इटा पूरा आ इतार प्राइस टा मात्र 5500 रे 5500 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा गोटे आसी गेला देखुन इटा गोटे भी मिलन सॉफ्ट रे इटा गोटे अछि कॉपर सल्फेट कलर रे अछि व्हाइट कलर रे तार आंचल देखन इटा होछि आंचलटा देखुन आंचल भी बहुत सुंदर लागबा आ इटा होछि फुल बॉडी छोट छोट पूरा काम हिचे ने पूरा बारीक काम हिचे देखुन आ इतार प्राइस टा केते 6800 रे पाइ 6800 टंका रे आसी जाउछि बॉक्स पैटर्न रे बहुत डिमांड थिला सब देखुन आज इटा गोटे आसी गेला देखुन इटा भी देखुन मिलन सॉफ्ट इटा गोटे भी रामा ग्रीन रे कॉफी कलर इटा होछि तार आंचलटा देखुन आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा 5500 रे पाइ जबे 5500 टंका रे देखुन 5500 टंका रे इटा आसी जाउछि तार बाद इटा गोटे आसी गेला ऑरेंज कलर रे ना ऑरेंज रे इटा छै ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक कलर लाइट कलर आ इतार आंचलटा देखुन आंचलटा अछि इटा कलसी गोडू आ इटा माछो डिजाइन रे आ इतार फुल बॉडीटा देखुन इटा होछ फुल बॉडीटा इतार प्राइस मात्र 7200 रे 7200 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा गोटे आसी गेला इटा भी सॉफ्ट डिजाइन ऊपर चौड़ा धड़ी रे आसबा पूरा चौड़ा धड़ी आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखि देमा देखुन इटा होछि आंचलटा फर्स्ट 3D पैटर्न रे आंचलटा दिसे ना देखुन थ्री ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी आसी होछि आ इतार फुल बॉडीटा देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा इतार प्राइस टा केते मात्र 7300 रे पाइ 7300 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उटा आसी गला पर्पल कलर रे पर भी चौड़ा बॉर्डर रे आसी इटा पर्पल रे रेड कॉम्बिनेशन चौड़ा बॉर्डर रे अछि आ इटा होछि तार आंचलटा देखुन इटा से पाटन डिजाइन आंचल दिछि पाटन डिजाइन आंचल आसबा आ इटा होछि फुल बॉडीटा इतार प्राइस टा 5700 रे 5700 टंका रे आसी जाउछि इटा उडा देखुन इटा ग्रीन कलर आ इटा रेड कलर ग्रीन रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन रे इटा होछि आंचलटा देखुन आंचल डिजाइन तो बहुत सुंदर यूनिक डिजाइन पूरा दिछे आ इटा होछि फुल बॉडी डिजाइन पूरा यूनिक अछि इता प्राइस टा
8,500 8,500 टंका रे आसी जाउची बॉडी डिजाइन पूरा यूनिक अछि देखो एटा गुटे देखो इरा उटे आसी गेला देखो इरा फुल सप्ता रे ब्लू आ इतार फास्ट आंचल देखमा देखो इरा होची आंचलटा डबल बॉर्डर मिथल आंचल अछि डबल बॉर्डर देखो आ इरा होची देखो ता फुल बॉडीटा आइ त प्राइस मात्र 8,000 पाइ जबे 8,000 टंका रे इरा आसी जाउची सर एटा गुटे कलर ऑप्शन रे आसबा देखो इरा आसी गेला त कलर ऑप्शन रे इरा मेहंदी ब्लैक रेड रे आसबा मेहंदी ब्लैक रेड रे इटा पर्पल ब्लैक आ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन दिला इरा उटे आसी गेला इरा उटे देखो इटा उटे मिलन सप्लायर यूनिक डिजाइन रे छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि देखो इटा होचे तार आंचल रे फास्ट देखि हम इटा होचे तार आंचल डिजाइन देखो आंचल डिजाइन देखले तो पूरा खुशी जिवे आ इटा होचे तार फुल बॉडी इरा केते टंका पड़ुचे मात्र 7,500 इरा 7,500 टंका रे आसी जाउचे ए देखो मिलन सॉफ्टवेयर ब्लाउज पीस वर्क आसबा इरा मिलन सॉफ्टवेयर रे ब्लाउज पीस वर्क देखो मिलन सॉफ्टवेयर रे ब्लाउज पीस तार प्लस ब्लाउज पीस रे इटा वर्क भी आसी जाउचे देखो इरा होचे तार आंचलटा आ इटा होचे ब्लाउज देखो मिलन सॉफ्टवेयर होचे प्लस ब्लाउज पीस भी होचे तार प्लस इटा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउचे आ तार प्राइस टा केते रहउचे मात्र 10,000 पाइ 10,000 टंका रे कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जिबा लाइट कलर रे लाइट ब्लैक कलर रे एटा माछो डिजाइन ऊपर आसबा एटा उडे भी बहुत चलसी देखो एटा उडे बहुत पसंद करसन लोग माने एटा एटा देखो एटा होचे तार आंचलटा आ एटा होचे तार फुल बॉडी रे आ तार प्राइस टा केते रहउचे 10,000 सेम प्राइस 10,000 टंका आसी जाउचे एटा भी गुटे देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा पूरा से टिश्यू पाटो डिजाइन अछि ना एटा अछि देखो तार फुल बॉडी डिजाइन तार बॉर्डर डिजाइन भी यूनिक अछि बॉर्डर डिजाइन भी पूरा यूनिक अछि आ एटा होचे आंचल देखो आंचल डिजाइन हाथी कस डिजाइन शाइनिंग आसुचे आ देखो एतार भी ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउचे मिलन सॉफ्टवेयर रे ब्लाउज पीस वर्क आ एटा होचे तार फुल बॉडीटा आ तार प्राइस टा केते रहउचे एटा भी सेम प्राइस 10,000 रे 10,000 टंका रे आसी जाउचे एटा भी देखो हे सेम प्राइस 10,000 रे आसी एटा 10,000 टंका रे कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन देखो केते बढ़िया अछि जे मिलन सप्ताह तो आज पूरा बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आसी जाई छे एटा उठी भी मस्त लागबा देखो पिनले आइ त सेम प्राइस 10,000 रे 10,000 टंका देखो सावित्री व्रत लागि बिहागर लागि आसुन आ थोरे विजिट करूम इनके वैष्णवी हैंडलूम के आ पूरा बारी बारी नै जाओ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाई छे एटा कॉपर सल्फेट रे आसी ना कॉपी कलर देखो कॉपी कलर हां इरा होचे तार आंचलटा देखो आंचल तो बहुत गॉर्जियस काम हेचे आ इटा होचे फुल बॉडी 12,500 12,500 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद तने देखि दमा इरा उटे आसी गेला देखो इरा उटे मिलन सॉफ्टवेयर नुवा डिजाइन रे डबल बॉर्डर ऊपर अछि देखो डबल बॉर्डर रे मिलन सॉफ्टवेयर इटा होचे तार आंचलटा देखो इटा से स्वस्तिक इटा डिजाइन अछि ना श्रीयंत्र डिजाइन रे आ इटा होचे ता फुल बॉडी रे इधर प्राइस ता केते रहउचे मात्र 12,000 आसबा 12,000 टंका रे कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जिबा इटा देखो थमना डिजाइन दिया हितला एटा थंबनेल र साडीटा सुमति कलर रे अछि सीमेंट रे सुमति कलर कॉम्बिनेशन आ ब्लैक कलर रो इटा धड़ी मुहुटा तार अछि देखो इटा होची आंचलटा ब्लैक नुहे से इटा डीप कॉफी टाइप रो गुडे अछि इटा ब्लैक मतलब दिसबा के ब्लैक नै से ना ब्लैक नुहे से इटा अरे डीप कॉफी रे अछि देखो मात्र 10,500 पाइ इटा 10,500 टंका रे आसी जाउची दार बात इटा उटा आसी गेला देखो इटा भी देखो थमना रो झंडा दिया थमनेल रो साडीटा देखो डबल लहरी सप्ता रे स्टार सप्ता डिजाइन आसी गेला आ इटा होचे तार आंचलटा देखो आंचलटा होचे शंख डिजाइन रे ना शंख डिजाइन रे आसबा आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा प्राइस टा केते रहउचे 8,800 टंका रे आसी जाउचे पाइ जबे एबे देख मंगुड़ा दो आ गुडा दो कलेक्शन देखो मिलन सप्ताह केते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जे देखो एटा 9,500 रे आसबा इटा 9,500 रे इटा होचे तार आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडी डिजाइनर सप्ताह ऊपर आसबा डिजाइनर सप्ताह रे उटे पूरा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन अछि एतर प्राइस टा 9,500 टंका 9,500 रे आसबा इरा उटे आसी गेला देखो इरा उटे डबल सप्ताह अछि ना डबल सप्ताह अछि इटा अछि देखो इतार गुटे डिजाइन टा देखो पूरा अलग अछि इरा होचे तार आंचलटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसी वाओ इटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसी जाउचे देखो आ इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखो मात्र 9,200 रे 9,200 टंका रे इटा होचे मझी रे 3 टा धड़ी अछि मझी रे 3 धड़ी अछि आ ऊपरे गुटे अछि तले गुटे टोटल इटा 8 बॉर्डर रे आसी जाउचे इटा अछि 6 बॉर्डर रे ना छोटा बॉर्डर रे छोटा बॉर्डर रे अछि 3 धाड़ी सप्ता इटा होचे तार आंचलटा केते बड़ आंचल दे दैछे देखो आ इटा होचे ता फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा केते रहउचे मात्र 9,000 रे पाइ जबे इटा 9,000 टंका रे आसी जाउचे इटा गुटे देखो रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि आ इटा भी 3 धाड़ी सप्ता आसबा 3 धाड़ी सप्ता आसी जाउचे ना इटा तार आंचलटा फास्ट देखि मा देखो इटा होचे तार आंचलटा आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा
এটা মাত্র 8000 পাইছ 8000 टंका रे आसी जाउचे এটা तार बाद इटा उटे आसीले देखो 8200 আসবে 8200 टंका ব্ল্যাক রে কপার সালফেট কলর রে কম্বিনেশন আরে গমলা ডিজাইন লাগা দেখুন গমলা ডিজাইন রে আসবে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা 8200 8200 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद देखो लाइट कलर ऊपर गुटे आसीला कलेक्शन रे এটা 8500 আসবে এটা 8500 ডবল বর্ডার রে সবটা ডিজাইন আসবে দুই আড়ে ডিজাইনার ইউনিক কলর সবটা আছে না এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আচ্ছা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত হবে এটা মাত্র 8500 রে পাইছো এটা 8500 টাকা রে আসি 8500 আসবে তার বাদ আমি দেখি দেখুন রামা গ্রিন রে সবটা ডিজাইন উপরে এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে সিঙ্গেল বর্ডার সবটা রে আসবে সিঙ্গেল বর্ডার সবটা রে এটা আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটা গমলা ডিজাইন রে আসবে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত হবে এটা 7500 রে পাইবে এটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসিলা দেখুন ডবল সবটা রে গমলা ডিজাইন রা আর এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি আমরা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটার ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস 8200 রে পাইবে 8200 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা भी সফটওয়্যার ডিজাইন মানে সব আসবা আহুরি भी नुआ नुआ ডিজাইন মানে আছে তবে দেখুন ঘরকে ভিজিট করলে জানি পারবে দেখুন সেটা 5500 রে আসবা এটা 7200 রে আসবা এটা 7200 রে দেখুন গুটে এটা গুটে 8000 রে আসবা দেখুন এই সবটা গুটে 8000 টাকা রে हां এই সবটা ডিজাইন গুটে অলগা আসবা এটা গুটে দেখুন 8500 রে জন মানকু লাইট কলর রে পছন্দ এটা গুটে नुआ ডিজাইন আছে লাইট কলর রে দেখুন नुआ ডিজাইন রে সবটা রে এটার প্রাইসটা সবটা আছে এটা 8500 রে আসবা 8500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা গুটে দেখুন মোটা কলর রে আসবা এটা গুটে মোটা কলর রে আসি গলা দেখুন দেখুন এটার প্রাইসটা এটা 8000 রে আসবা 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখুন এটা গুটে দেখুন পিঙ্ক কলর রে পিঙ্ক কলর রে এটা भी 8000 আসবে এটা भी 8000 টাকা রে বইতো ডিজাইন আছে না তিন ধাড়ি সবটা রে বইতো ডিজাইন 8000 টাকা রে এটা গুলো দেখুন কপার সালফেট রে এটা গুটে কপার সালফেট রে আসি গলা দেখুন এটা भी 8000 আসবে এটা भी 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন ঘরকে আসবে বেলে দেখুন আহুরি भी बहुत कलेक्शन माने अच्छे लेकिन माने वीडियो रे तो बहुत लेंदी ही जिबा देखाबार एते एते पॉसिबल नुहे ई सब नुआ कलेक्शन माने आसी छे तार बारे देखुन आपण इनु मैचिंग ब्लाउज पीस भी पाई जिबे साया भी डबा साड़ी सब पाई जिबे इनु देखुन ई डबा साड़ी माने भी 500 रो जेंटा अच्छे से साड़ी माने भी एटा सब पाई जिबे पैचवर्क भी पाई जिबे जथा भी पाई जिबे तो जन माने भी बाहर आसुचन संबलपुर समले मंदिर आसबे बेले माने आमे निजे ही नहीं जिमो स्क्रीन रे जे नंबर टा फ्लैग होचे सेनु अपन कांटेक्ट करबे ना कॉल करि पारबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसे लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडे संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करून।